Alsotin Promotion presents Women's Volleyball Dayon-Dayon. Team Consolacion versus Team Bulho Talamban. Lamak Consolacion Cebu. Tora, Trixie firing. Answered by Janice. Kila pouring in. Out ball. 1-0. Okay na itong bakbakan nila sa Lamak Consolacion Cebu. Sponsor ni by the sa following people. Konsyal Martin Colobio, Konsyal Roy Irma, Konsyal Liasit Ormania, Konsyal Paul Quiapo Pipito, and barangay officials. Organized by Boss Sak Bihag. Bang! Ila! Ruby! Uha! Out ball! Ono Iguales. Servisyo Janice. Trixie. Ruby. Janice. Ay, gibuhian. Inside. Shout out ni Boss Toto Maloloyon diha sa Barangay Loriga, Cebu City. Og ni Boss sa Florito Biraki. Servisyo Kalay. Yes, kuha. Servisyo Kalay. Janice. Nakabunal si Nancy. Dapa. Wait. Servisyo Kalay. 3-1 na. Janice nakaburak. Sagang. Side out. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Mano Eliseth Raya dias Langtad Nagaw ni Papart Eric Lasarte. Grabe hagtirang ila. La! Ruby Punal. Mana? Janice. Nancy out ball. Race ono lang yapon side out. Servisyo Joanna. Ruby. Inside. Side out. Shout out ni Pitik partner dia sa Aurora Sambuanga. Nancy, kuha pa. Tukmuran. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Treison na kini servisyo Trixie para 4. Ila. Corner shot. Nancy to the rescue. Ala Ila kuha pa. Lah. Ito bag ni Nancy. Janice short ang tira. Wait, 4-1 na. Shout out Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez Labangon. Kini para 5. Ila nakabunal. Gipunan. Dapagyud. Ruby. Wala kisi-kisi na pinsa sa team Consolacion. Side out. Score 4-1. Bola sa team Bulho. Servisyo Ruby. Ruby again.
Win. 4-2, 2-point lead. Servisyo, Ruby, para 3. Win. 3-4, 3-4. Kini para iguales. Kila. Ruby na kabunal. Out mo lang kontra. Iguales 4 na, iguales 4. Kini para labaw. Ay, lubuha. Punalan. Saggang na. Saggang yapon. Kariha. Hala, gi-breaking ilat. 4-5, 4-5. Servisyo para size. Size 4, change court. Change court. O ang Maricel Anthony Chicharon ha. Mapalit na ninyo sa Guadalupe Carcar. Yeah, sa Maricel Anthony Store. O ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. O ang Jurkin Construction Supply for your construction needs. Wa kadaghan skalay. City 4 na. City 4. Ini para 8 na sa Timbulo. Munal, Trixie. Juana. Inside, side out, side out. City 4, Servisyo Charmin para 5. Trixie. Anemic shot. Side out. City 4 lagi apon. Servisyo Janice. Allah. Out ball. City 4, City 4. Kini para 5. Servisyo Kalay. Lah. Juana tungkod. Lah, nagka-counter. Inside. 5 City. 5 City. Para size. Wow. Lagpot si Charmin. City 5 ato skora, City 5. Labaw ang bulhog, 2 ka puntos. Servisyo Nancy. Bang. Sagang. Sagang yapon. Ayan na lang. Dagan Charmin. Buen, 8-5. 8-5. Game 1 pa din na to, Game 1. Kini para 9. Trixie, nakabunal. Hiwi. 9-5. Last 3 na ang Timbulo. Wah, karya kang depensa sa Team Konsolasyon. Kontos na sad. G5 na. Last 2 na. Duha na kuwang sa Timbulo para madaog ang Game 1. Nakaburak. Out mul pag yun. Tang malasa. 11-5. Para daog na ang Timbulo. Depensa. Team Konsolasyon. Juana. Sud. Usman. Good item delivered by Joanna. Side out. 11-5 kini para sa servisyo Joanna. Batay lubo. Puna lang kalay. Pasok na pasok. 11-6. Para City, servisyo Joanna. Nah.
Trixie. Stop. Out ball. On si size ha, on si size. Side out. So, subukan ni Ila para ipanalo ang game 1. Joanna firing. Answered by Ruby. Joanna. Tupod, kuha pa. Gihapsan. Kini. Kuha na. Linabhanay na. Bang! Dapa, kalay! Ay, kalay! Bang! Gipabutan mo yung kalay. Love, sukol gano'n. Bang! Bang yun! Ay! Namidaog na ang Team Bolho sa game 1. Natangin ninyo atong game to.